Time check 5:40. Ayan guys, na City Mall tayo. Wait tayo kay Manay Elia. Ayan na pala siya. Ayan, 2 oras lang kami. Time check 6:10. Dasma na kami guys. 12 kilometer. Time check 6:25. Silang na kami guys. Time check 6:43. Asyenda na kami. 25 km, 24, 25. Yeah, guys. Morning guys. Lakas umahaw ng e-bike oh. Wait. Oh. Punta siya Tagaytay. Pani sa mga e-bike nyo dito guys. PWD ang may-ari. Ayan. Dito kami guys sa ano, Las Aulan Tagaytay na mahaba. Sa may school. Time check 7:02. Las Aulan guys. 1 kilometer na lang. Mainit na dito. Ayan na. Guys, time check 7:05. 32 distance. 1 hour and 23 minutes. Time check 7:35. Twin Lakes na kami. 45 km. 1 hour 53 minutes na kami natakbo. Well, time check 7:41. Nasugbo arc namin guys. Kakain muna kami. Time check 8:14. Dito na kami sa Tuy. Ayan kami. Check 8:40, kainan, almusal. Ayan. Time check 9:11. Ayan guys. Welcome Lian, Matabungkay. Ganda dito sa Lian guys oh. Kami guys. Ay, napos ko pala kasi pagkain natin. Kaya Matabungkay. Ano oras na? 9:38 guys, Matabungkay. Matabungkay. Matabungkay na guys. (9:40) 3 hours 14 minutes. Time check guys, ayan. Kalatagan, Balayan, Batangas City. Time check 9:43. I love Balibago. Ayan guys, Kalatagan na kami. Diyan kami liliko, pupuntang Lemery. Picture muna kami sa Arco. Guys, Palaka na kami guys. 10:47. Ayan, 107 kilometers. 4 hours na kami natakbo. Kaya ng Palaka. Palemery na kami. (110 km). Let's go. Tapos na magtanghalian guys. Time check 12 na guys.
Pakyat na kami ng ano, Fantasy World. Nakaka 118 kilometers na kami. 4 hours 40 minutes. High. Pasto, dito kayo ng tricycle oh. Ayun yung sinakyan yung tricycle sa likod oh. Ayan guys, pako na kami ng Fantasy World. Morning guys. 12:57 guys. Dito na kami sa ano, Fantasy World. 129 kilometers. At Fantasy World na guys. Time check 1:03. 132 kilometers na kami. Ayan guys oh. Fantasy World. Ayun o, doon tayo sa bukuhan. Yan guys, sarap buhay ni Kuya Eli. Ayan o, nakakatulog na yan dyan. Kunti na lang guys, makakauwi na kami. Check 2:52. Sky Ranch na kami guys. 1:50 km. 6 hours 42 minutes na kami. Ayan guys oh. Ayan kumain. Sky Ranch. Kami guys. Ayan oh. Time check 3:02. 1:54 km. Alas pag na guys. Alas 3 pa lang. Rotonda na kami.